kwezi wa Komor mjunroho ndani na bonze wa Komor mjunrao harumazen sanata pia za ulemengu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ntina dakika zinji haukaya ekikawamida nga situmuni sha zenrongo wizo ndeziripuseyo remjuzani nga mrengo switi ya jana rakaza ya husu leda laolahe korona la rengwa bushini kao kabla rane jambe za jirileo karitsu rema leda lao like kalija wala karjamba hake like kala sulibanu shesho shiremao Lukaya do wade mziro ware mahunu masiwani nezi butala zire mawe masiwa ya ukaya mawaziri ni muwahe daula ya rengensia hatu kidiktatur wa komande dalo la waoche shabanu nge wanu marayando wali komande waoche kejajo kama staajabu sha wanru warumao wanru kandu wazingamanyiha wo kwa jupara shikali warate marayawo wahafa ebenge sisi hazatunda yinu shemana raha bano abasarirongo wendi mana karja kano rongowa imana bano abararongowa dokosi kuwa jana le dala wolinu lizilwa yemelike jabahuwa habore sarazamba sheyenda yarenga mna karito bo masihu kiki de yaruma emananya washibasha wambwe larifu saadi yawe larifu minihaji yawe larifu mbaye umuhimu larifu hobasha wende yaruma nikiki yenda yarenge mnakaritoe wa hahe shabo izilwa yehifadhu iziyo kaka bati ruhusa ya urenga ledala wolinu yawe jomkinuka yangabo maranya bawo wa komande mbahindu yawe sho muhimu ye majenga troinu inumeli bokoyo bale bidho ya bushini ibale zitungu sha ezirtabisha wabasano kaye PGN ijubu hoporo yoblige wa yezinru zilu harumemeli iyo zitilwa ho magaze yabo wa penalizewa ye maraiya watitowezi nduza hao zabari dukaya hariye mru ya nikaye rusursu de mwinyemeli me mwinyemeli miti mji mwinyemeli miti mji vanuye manahe recherche nide mwabanga mfanya uransaimar mayensi yabo iransema mwambo kamwishilawo wandu ngamwishilawo zenrongo enge mwinyemeli nde yanike rusursu njokata mbese meli yala warangu bushini raye janjo poro ukaye meli isela wa bushini isela warumwe poro wa bushini tsayonge jawo ibalambe nufulani mbenu fulani shaye meli jo poro ngeti kwambe meli jo poro ngamrengo shahidi banu ya ukaya tinaho ambe yanike rusursu shemba binto shahidi ye yanambia tinde mwinyemeli wala timrohazi muomelini miti mji njaparu mona mbaba hanu wala nsujo nrohaza hemeli yawe kanga mwafungawo mwapenalize meli hato wandu wa sahemba bizazi nruza hao wake kwa juu rengezi nruza hao bawondo wanambia owenye meli yabo ngamtsozawo wenye meli ngamwaralwawe daraki ngamwedoma manange mkini hao kango anzowa watsinze plant ya ukawondo wanike rusursu ezila waje wanu hazatunda yinu hena mbandugo ejoka ujira rumayensi risane rundu we ritahe rihezebo juu ibakishe maraiya wadu ambako elinrabu shasi isi kabati namna sisi rijopa roto wa rusursu ya mru yare nikandrongo kesho tidesha rehatsi vanu ekardoto wa rusursu za wandu warini konrongo ya kabatujo amini yari nikendrongo kabatujo amini yarambenrongo yoabe bakishe maranya rumaze commentaire za hao ebenge kanga mpenalizo yemeli mziyezi ndu mwende mwazi temagazo wenyizo watizirenge bemu nyemeli nde ya nambia yo afera hani shemba binju wao vanu yo haki haukali ndalao le dalolinu ngaliparawe maranya shikali yabo wandu wende sawe daula kimvuu wotindu abidi wa komande mbadado ya wawoche nawe mara yango afao ye distance ya heze frontiere zabalwa
kabasi distance yo kamrende bushini ya komande dalao lije lianguni sheka leo wala utendo wanu uloneze mali za hatu uloneze rasul mali za hatu yende da komande mbadalo ya kifami na kiwanzani ikele wongi yo hamamro nondo ya trafike drogu waziri kiki waziri mzamana eza barzandani yendende ya walale ya rumelarifu yendende ya renge mna karito wa hema si hwamwereho basha yabo je yabo yadunge na madiana yendende modwani chef de brigade yende arenge mna karito wa kika homeli nende arenga mnike yaboje yebano ekahu bono ho basha kwa jabona yabo hundu nrobo endri eko wadengu wo basha bokiki wewe hubonu hunwa wene mrumishe mathalan wo wadengu wo nguona mrobasha bada watso sumpiza eko tsona wene fami no wanzani kuranzi wo mraya yabo mrawa ngamia Pano manara mboti jawu ndabo kaya emadhwa na wadaula ngo hamanru wakwenda wa hule bange wazihe na banlinda lawo kale okamtsina ze mwaye pano ataranya yujwa komande bankabati mastajabu wala karitsure mazenrongo zinu shabanu wanwandu watawala wandu reka kimvu rekati kimvu wanwandu watawala wandu watala wandu kwa dore mabwefu baju wao je hatibu wanumtawali ya wanadamu nganyinobirilizi wa hao no hayi wa hao ye maisha hatu no unono hatu nganyinuo omihononi hano aho kamnojwa mwede mwakomande mbadalo ya hanyu ya kiwaziri na kiraisi na kifamii hadalawo ikawo lijwa uno wa komori yabo enamfanya peli hena raia ya ruhusiwa ya komande lije sayo wona shamratkene mwadaho la pitali ya uho mjina wo dahoni ngasina le dalao lido jama mru trafike bange le jale ziwata melile we PGN ngiyoporo iziye yokaye ziruna zitulo magaze sijao ya ukayendo be ya mbadala badi banu miti no paro amba ya nabia sino paro renga garanti na mbemru ya nambarongo haukaya iyo tindero la hangu ndwango wa nabia ngamjokatarishe twe shangu shilale shipulwa shitsunwa nontsina bemru ya nabambarongo ngamdhibitisho banosoni mwemara ya wakomorukaya emwinyemeli miti mji uwarumishi womeli ni miti waji shaho kanambeya nambia ye resursu ya hangu zinahu itowa ebe ngabo nampenalize mrengezi nrizo msitema gaza mretse zitunguzi minyihe mretse zembatse nezinduza wandu zeminyihe mdotsa he ya nambia mtsinze plenti ya he mwinyemeli yuafera anyunaye shamitika uto ushahiduka miti je mwinyemeli miti jimru ya pashiyaru mwemeli iyo miti jimru fanyo hazaru mwemeli iyo shati na utowe resursu ya hagu ikanda mina mumfunge na mfunge nemeli yuafera anyunaye shami imi tinoamba ya nambia mimi tinoamba ya nambia na banu mkeja bala mizinga ya joka banti denose mizinga hauya bala ma mercenary shelo dalao ebanka mja kwanza lijuo kaya yensi bajadalao lala bushini la uonesa corona embabi yetso jambabi ya fami na hinge na kabila na uwanzani hata leo waziri kikele wala lebo masio harenge mna karito yabo yabo mwende sansinda ubi yabo no ummango fao o ummango tabi hao mtwanza letse dukayale jeshi epejeni ihifadhi zuboporo zindu zoblige wazitilwa magaze haukayanga imkini hauke mwinyemeli mwanzo ya yerwa kovkasyo ya ukayende ya nabia wangu tikauha abantu na be mwinyemeli miti mji o wanrohazi wo meli ni miti waji shaye rusursu ya hangu tinahu ito yemba biwami makini yode umfa wa mwando o wabilini washele marahaba Mustafa Said Sheikh haukaja na mwinyi baraka haukaja na tifanya peli banuka ngebidoye lera hema dhwa na maopoza warongowe watije wabadu afiane corona wanro roho rwabanu wafu alhamdulillah jana mwinyi harongowa leo Mustafa harongowa harudaja diziza ya ukaya wanru kwatwelewane na mwanzo ba chef awemba biyo timbwashira marahaba ukaha confirme zenongondongo zamba banuka ekakwaja tsanganyi habadzima haruma yembwa na yinu
warati wa ushefu wandu wakaneze kila za haushabake masuala ya utanganya bazima ya wazali ngondo ya muweni pia ya mwenzi henaru madaftari ya mpwenezi tswa pia ya prefite corona tazinu ye mhu wangu mongoni mwe malideri wa siasa masampa nga hentinu hadhibitisha ya ukaya kweli ngabo tafauti ukangabo inyodo opposition ngabo yesente shena mro wangu twanza daraja nange jomkini watsanganyihe wonsi pia wawanene system wakomuriwa wanike confiance ukaya kwa na kubalaza liendele banata 2030 au ko shinzi usawimi bano shinzi wa opposition usawimi mrungu wono wa ushinzi jawu ya uke haki ya nzuwani tsayinungi yonkodeni o wanzuwana ruma mafufu jana banrizambao emengo shenda wadiswele watala wakazali wandiso reje dingoni he diktaturi ne madhara uyafanyishi honzuwani abweba kisha wa udzima wa hanyu nyima opoza ranyi mlobonze ranyi mlohundani Mustafa hazi hakikisha leo ya ukase entenge jojo kaya inyo do opposition nge jojo kaya daula uhakia hatu nge jojo kaya SST civil nge jojo kaya shanu wa jojo watsanganyihe harumwe masuala ya remawe yensi ya hatu neshegozisha vune diktature yendo ya walwa haruma yensi ya hatu ya unga mshukuru Mustafa Said Sheikh nana mwenye baraka gouverneur ho uoni wa hao waonesi hamwiso tsanzari unisho wanuru wanwe bwana yinu ya ukaya mrwati farluishe hasani negociateur yake kare mesambe mrwati farluishe faharidini yakakajibiwa bo wafamru wa helejamvi shelera ndiyo uyo mrwati ni farluishe nike hasani negociateur harumwe fikra hiyo hauya ni farluishe nike faharidini harumwe fikra hiyo mimi damine ni joko amini ya ukaya karitsuwana na nro hafa mrwati hafilishe jabu ya kwa wandu wajibi wao were masambe mrwati wa hafilishe baba nena mrungene penyo ya hahe hena mrungene uoni wa hahe hena mrungene faliki ya hahe vanu siti mesper ya ukaya rido farudisha wandu izo sisi ranzao ritso farudisha wandu pia wazanze hatanga wandu radongo hama jini mrwati hebanu bangabo wafavorizo wandu ngabo anzo wandu vatunga rijojo abaturambuka mrwati hebanu bangabo wandu wengo wandu ngabo waremo wandu sijawu kinaye izo mimi ni aminiyo ni kinaye izo wewo aminiyo babanu hariyuza ariumbu shakaja rifanisa henda mrunge no wono wa hahe henda mrunge ne vizio ya hahe tifaru inanzesho wanzao unumba bandra no fikra shaye mbana yonzima shabanti mpaka bori wanondongo nzima aritsoka no wonu nzima yokakiri wanduenda hata watafashiana wahitilifiana fikira shabala ulatsu adui wewe wanzo yila weti adui mi wanzo namna hino miti adui yabuntsutsu ambada miwami manabo ngabo wandu ekatsabu kanga mwanzo mndu fulani abo lobaya vaheola bangu yengo mndu fulani lobaya hasani negociateur rangu jano ndra leo ngena haki weti mjufumo ye mustaarabu hasomo ye mfanya hazi ye mwana mdahoni hala mjini gena hamaheti gene mahoza ho wandu wajuruho yeti sawa na Fahardin wangu mimi damina Muhammad Dr. Muhammad Shami ngasina haki yo ukasi hanza yenti ngasina uoni ngasina faliki ilande rozonma ya hatu aboze janbuzo zombili wotu adui wandu atidoha masera na heni mruye farudisha wandu ntina ufarudisha Fahardin tino farudisha hasa negociateur tino farudisha mru yambaji wabo jaza ya hafa yajibi wabo mufti ya hafa yajibi wabo arifi ya hafa iyo wajangaje ye faliki ya hao yode namna wao nao mimi tambokaye jo ufati na ushindana naye okaya tina ushindana na mru hafa ngamshindano na wenzamo ekawa futize hanti za Mungu yabo mrunani buliye nrezone hefikire ya hangu ntiramene ntwanzezo mimi Hasani yatodungezo nanzao vahe Hasani yatindramene ntodungezo yeye yanzao baba na nrujo enda ruma bwana wa talifia na fikira hamanda yinu ritalifia na fikira chakar jatalifia no adui ngabo le suala la soprano ngabo watsujibi wabo soprano ya haja waonokazo urisa siramba uka
nsujwe kaka jajosu kumbaba haumzazahe ya hafa nsujwe wangu joja ndini haukaya bankaja bala mvio ya ijaza corona yaja yaholela wandu shaha nde habi mwahangaliwa hajiramvio haja harudi henzahe ikanga bo wajirisa makosa de hifadhi wa bula wandurenda watsanganyiha shasiisi karina ujojinu hao ko istari mongoni mwe mastari walwaru mule mengu patino kamrada mru awapa mrushewo hawapa nikeze ndongo shabanga wandu watsozwe yokaya wazalwa ni kufuru walelwa ni kufuru wajuhani kufuru wahuwa kufuru sikarti yabo hende mrunge no wono wahahe batino vumba mrade mru ebani mruka nojo abe fikirahe paketso kahamabala yeye fikire ya hingo anzo afarudishe mrwa yanze yabo jeabo kwa temwana naza yanga mrongo boko ngarjo talfia na fikira ye mrumshe mru ya mlola rutso alfan tso na fikira mbaba mru wanrutso babandra na fikira fatsuzebe yari wana onkodo yanga mtsonganza ndongo pia ndo atsoka ya fikira nzima mruka nuka na uoni wa vision raji hamaba nsi telekomanda usirobo halafunga bwandu ko uhamajini nazidwa awo ujirenda mesperi amabala wo mafundi wa mashersheri ikawezo wahamba hamabale kazi jeshiliwa yabo winguzubu yabo cheo nkabujazalwa nabii yokaya irifarlishi wezo wo najo wona ritsokubali panatezora bawo nizorifikiriyo timpake zo anduweshia watozi kubali zobimisi wazitirwa roma wizani sheti kama wongadu imrahe gazi na mizi halafu mrake hamangu bude wanu mrungu budiondo mrungu babondo halafunge ko hamaka hariye ngabo ba yabo jeabo halafu utsefikira yamru bala yemjinga ngurezo nambwani hani ngutsona bumbwaju yewe yami karanzi baba nsitsana hanyu watu nyinyi nyitsana hatu shabanu zimfikira ni mru yakane fikira yayeleza raitabo nseni mru ya rondole mbaba jo urenga yetsujwe rondole yabo bahi shabanu wanadamu wanu ena mrunge na haki ye wambo mbinge na haki zembi ya zamba ngene masharutu ya zamba no woni yamba njema ngene masharutu ya hahe no woni wa hahe neshatsonga yamba njema yabuso waili naribule mara yeni ya hamba wondo wado hukumu shawe ngwanzo nambe halafu ekatamba ngwanzo untarajamu shami mintu tarajamu hamabanu ni ko nabi kabati nabi komori henna mrunge na jukumu ya befikirahi sisi wokosi utawa masuala ya dini rehensizo wanwa dini wayambe wondo wajo tarajamu fahardini wasomo dini ekahabaziyo habamisohafu wumna shioni ngari kubaliyo shabanu tsene zo fahardini yazisoma yazibua Muhammad Shamibahe henda buwa hasomo hambe kinyume yazila vahe fahardini hambe kinyume ya Muhammad Shami karitawa bawa nazona iliwa babanrane mihindri wokonja soma yefani fahardini yesoma nja soma yefani Muhammad Shami yesoma yodima nambo katize hantiza Mungu Mwenyezi Mungu nende ya tarajamu bekati dodunge masuala ya dini yanu woyihanza woyikajanza wolamba kala woyamba kila ekotsonga lokabosi wa marifa mashashi ya dini aburitatanyia ngari wanomba na nzima fahardini fundi hambazahahi vahe Muhammad Shami fundi hambazahahi na abungari wanomba na nzima emi urengeza Muhammad Shami emi urengeza fahardini na abo wababandra nawo waile emi urenga ndazi yabo mruja mililo na marifa mashashi ya kwelewa namna watarajamwao miuzini ka Mwenyezi Mungu yondema nambo kenijo hufa ngamjwe hanti za Mwenyezi Mungu yende ya tarajam bamiti na ushinda ni venuwe masuala yabo wotsumani wadabo tukati jibwabo jaza kwende sandro ne grupu ila wowo ngwawo nowoni okaya rimabanu kaye kabafumru ulo kinyume nao woko akomante wo ujibiwa wo uremesa mbawo rohoni wavurize mnabwe wamba monti vangu mimi henijoka hapotea ngami nowono wahangu shatize hanti za Mwenyezi Mungu yabakatize hanti za Mwenyezi Mungu abotuka warendendro warendendro da hunori kwamba wafanya nayi
shati na utaweswije nzuwani ngwabi hwao nsosale girila jaza wanrungwa pulwa ya rali zikwizitsanu na utulala furera weno swakojo nsosale girila hesa hafa ya hafa harendembi harende njema Mwenyezi Mungu na bimisowiza na hahe haukezo razambe saka na moti nchashi lewo hafuna bado mzwa hahe ya senuo kaburini tinahumboshela la mzwa hahe tinahumriha tinwa mwehanti zao Mwenyezi Mungu nede ya mhukumu ya tarajamwe kontineri ye balia kabla kontineri vidi Mwenyezi Mungu juangale kontinera eko kontinera he jaya yejo yangala Mwenyezi Mungu shami imi mitinde jobwe kontinera yejo yangala Mwenyezi Mungu hani kwa kontineri mbili hani kwa kontineri yanja stoku hum duniani hayurumia herumanai herumiandro Mwenyezi Mungu jonende ya mwangalie hani kwa na kontineri vidi ya jabele Mwenyezi Mungu mbahindu ya mwere singa sinaki nuke kontineri hebala vidi akunaribule Mwenyezi Mungu shatina unja masuala ya dini ntarajamu dini ikao miti mnashioni wa utarajamu zio na hadisi na uswarife Qur'ani ni tafsiri njaswili yabo ya weni jona ne kapasite ya ujundu wa ye Qur'an ya ujundu wa ye zio neze hadisi za mtume ulone kapasite ya weleza ya wana nje masuala ya jaza kamru hafu wa mromdunga to kaburini warambiye vatuje rabe insha Allah taala ridombelea ukakibale shaba shama suale ka ukarina ushidari ya metrize size hansi za Mwenyezi Mungu tinaureje idingoni yabo tukabo riwanza hawabo riwa bangwa madhambi mitino bangula mru madhambi tinwenjezi za mru madhambi ukamintuzi jua eza hangu harendembi hum duniani hafu Mwenyezi Mungu nede ya mjuruhu yeni daya hahe ne hukuma ya hahe tina unjia haukati nema banu mdoshi ndana na wana na nrahafa nungabo walona mu warenda onai tinora tsenza mo nsodunge ya hafa yafa hafu Mwenyezi Mungu nede ya mnikeze hukuma za lingana nezi tendwa ya zijirisa mu duniani ezadunga we maulama uwadini na tarajamu singaru kubali unata Firauna zambi zahe nga zambao ze hadisi zahe zanziyo yesu waringe joko kaje kamru ya rumada ulambenge hafu kajafanyilwe shiyo sha yulo tayari nafanyeshi yo sha jaza nafanyeshi yo sha mufti nafanyeshi yo sha biarithi jabo kangabo wajofanyeshi yo sha muza wari wafanyeshi yo sha mza Abdul Majid Yusufu wafanyeshi yo sha Mrujaye wafanyeshi yo sha Mhutarasa Sharifu wafanyeshi yo sha mzadi bazi silimu hena mrungene haki yafanye yeshi yo awezi yo hizo zojwa zitarajamu doambi na njema na mfanyezi yo nzitarajamu wanungu wajujwa zembine zenjema zanzihwa ziholwa zikarumwa zetarehi zembi zikarumwe tarehi zenjema zikarumwe tarehi shakaruno jwa le toifa litilwa shebuni ngalisonywao ritsoka juma ula hafari renso wenza mo wa prefitabo wa wanruafe ebenge sisi karitsu farudisha mru ya dungezo sisi ri ameniyo rijo hanza wanru wadungeze fikra ri wanao sharti jeri babadra na fikra wasi hawasi hamasuala matiti handrongo ntiti handrongo bokwenda mrunge no wono wahahe ritijo jari tawe bana banga bwandu boko uhamanki yeka watsorongwa mru mathalani arongo wamba vanu mimija hai we adui we mnafiki badi minti nadura nabe we mnafiki bahamba jaza adui jaza mwizi jaza kajau ntina durwa nunji yena bokaya tijau ngawe no wono wahaho mimi ngami no wono wahangu zembi yafanya pia tize hanti za Mungu yabuche utsofarudisha ntso dungezo wewe wanzao tina ujua heni mwanadamu hazalwa na akili hazalwa na hikma hazalwa nowo hazalwa nero ne imani ya hazalwa ne falsafa yahe juzi hasa negosiatori hakanamna tuwazaka urema wala yebema jamvi Idrisi hamdunga abamdeyata hamdano wana na abo Idrisi bahe feswali hafu na mutu na Salimu Idrisa jibiwa hambe ya wamba wende kandanindo hakauzina na gazwekoni kajaskitiha shale wongu deyo hasa negosiatori uyamba jibiwa yabo jea Idrisu tojibiwa wala wahafa lewo hufiwani wandu kutwanza hasa negosiatori bahajiriwe sha Idrisi hakano woni wahahe hasa negosiatori na keno hakano woni wahe
henda mru yabo ngena fikira tofauti henda mru ngeno woni sindoka mratso farudishiwa yanzezo edrisanzawo yanzezo hasananzawo henda mru ngeno woni nefalika isawa ne bana hatodahoni mshene mrumme wanru babanda na fikira mrutsambo mtuzingu na shingo bahemdu mshamba koti na shingo ye mwanamba ntsuhula bauni kazi za ntondo mbili wala ba mde shabuha ulatsunga dui isawa ne bana riwa nao unumba bandra no fikira wanrati do oblige wanru wanrati do farudisha wanru haukeyo diktatwiri wanra bangari wanao na diktatwiri ketsubidirike ma diktatwiri yabo je yabo wazali ye kangwa wona vision wanzo wewone warireme yonde vision ya hawo batunga sina ebane manara nzorambe wongo wa juruhole toifa watsojo jwa wambe bawo wa dokinyume wa juruhole toifa zabari yo dictature abanga saruma dictature siti ma dictateur hena mru nabuliwa wonafasi ya wojeleza tosukweni wazima wa jonre haki hatena usi na baninu gere shegeri ni chitsoka sinderilo lo fumuri fumao shakarno jofuma kabati mrulo na mvuhu dunia naye che hena mwenzavu yetsonda mwenzavu hanaye banu ngarishinda nao fikira ngarishinda nao mvu ngarishinda no akili heni wajoshinda washingo wananyao hena mru yabo ngutsojono kende ulo ne haki banu namna ramba uko wazali kwa tina haki vanato wazali bao ngwamba ukaima opoza kwa tina haki yabo mbrati heze antasio ata hajojeze antasio hafu hajita torture moral hangamia nari wanata rone soka sinderulo ne haki na mnyezi Mungu hesange ndasingu rone soka ya sinderulo ne haki yabo ritsenderi babandrana hamasuala matiti rideu hawaribohwe hakatu ila ngabantu bokongo ari profiteyo wazali botasi wo position bojioni wojitoka ngwa alinyani ngwa bohari na balabula wo missionnaire ngwa profito weriranganya ye bwana wa trafitna ilirimane wasiri basulane alafu ekatsiro ngwa baba wo ujitoka ribala ngombisa wa Abdala contre Hassan négociateur na balefalika hawo ngwanzoni manena Hassan négociateur ye kafar dinaro ngowa wahamba minga mifahardini le sualala nzao na balapulwa missionnaire ya jani manisemina fahardini yekati shidana na Muhammad Shama banongo nga sitafauti mimi Yesu ala yabdala nga mirehemu kontro Muhammad Shami ani balango anza Muhammad Shami yarenga bdala alui ili wari traze yedira rijunda haruma utsoremana inumba na rewa na amenio karna kubaliri tawe yedira karina utawa yedira bahiwa na nyasi wahenda ula ya uhaki nganzorele ukangari wanomba anashena mundu ngene vision ya hahe haukaharizaya shakarjarifanisa hari umbu shakarjarifanisa rarangu wanambilini wotsojwa wafanihana wakati woko wafanihana no wanambilini wojohu wanasuru nzima na tabia nzima huenda wabalihi heni mruaka na madhihabi mwananya manru ajane mwananya wa wanambilini fatuze wandu razalwa hule na hule famiza hule na hule kabila hule na hule madhihabi ya hule na hule wandu alo distance ya hule na hule karnojo kana uoni mzima shagar jojo kana faliki nzima ya wana shawo uoni woju woko kamzima makati yabondo kanru weleza nata waelewe shatindo kari we babanda na rumaze neti ikajelewa na ndrege telefoni ni pare Hassan négociateur buhasa wala hono nai wale nrongo ila tijawu wala jawu shatindo mrurenga neti ya jiheze minyama hata ikehama banu ngaribo hanawe mazamba haubanu ribo hanaze dhahabu haubanu ngabo yarenga mrema na mshwa hawe mrumshe hawe mwana shabani nufikira ritido kama dictateur harumaze bwana zinu nasingari wanao na madictateur ngari wanao na madictateur yabo kaina ubidi rike madictateur tsokaze fikireza hatu mdonizo izo ni aminio yabo izo ni aminio Muhammad Shami katina dura yo fikiri mbali Abdala katina Musa ufikiri mbali wo dictateur le wabo namboka ya mitsi jibi wabo rofu ya haja mimi ngamjibiwa soprano wo ya haja haukawo isawa ne mastari wa dobonze hahunru hawa aswi haja shaye madziho ya biri msajaja
ya hifadhi ke jarenga ze mezuri za hao rishukuri yabo yabuliwa ya jazi hambabahe yabo mrati regesu ala hajirenda mabala ye filosofi ye ujuo somesa izo yanzawa hana strategy za drage wanruwa mwelewe yambe fikira wanruwa hwelewa wanru kwa hwelewa vangu na beye hangu wanru anelewa wanru kukwa anelewa ritidwe kama diktateur ritidwe siblana baba nwe namna mrajwa wa Abdala yonde namna mrajwa wa wola shanu mastehi ya mdungano mruna stehi Abdala ya stehi wola ekakuja stehi Abdala kana hustehi ya mungaza wanru adwelewa na nro nemifano anru weto wawo nro wanru ati jotula nata ze silipo hanrongo za mafiti ukakabati mru yabo hamru shamba haumru yabo hamrwe mwana haumru yarenge mrumshe shainu mbana ya haki riwanao na nruwa ridhulumu wahinyo yenti wainogawo waridhulumuo watsonzawe masiwa waunda uyabidiri wagabili rikena faliki ya mbana ya uwana bazima shabakene ne vizio ya hena mruno uoni ya onao rijeri babandra ne fikira wanreleza nukawe ukana haki kujada kana haki shatside mabango yanu mabango yanu nti mabango ya uregle ze problem yanu mabango ya uvide ze problem shanti doto wa ze sodiso dabanu heni wanru wa wanomba na nzima anru parana wanru rongozana Shamsudini Sujai ye ujwani par Muhammad Shami ye ujoni par Hassan Negociator ye ujoni par Hajimbe Swali ye ujoni par wanru babandra na fikira hawa kadha enyi wasema nimsojo paro wasaya mwababanda nafikira rumambana nzimendri timpako kezo manzao valale bela Muhammad Shama la nafiki shanyi nyinde maramungu lo suala zero komrurenga mwananya Islamu wa wanombana umrede mnafiki barige tofauti ya fikiraho naye yonziro yokidiktatori mkeradhi baba nandungu arangali yao ngwarishili yao ngwarimisawe marifa ititsoka yabanu simesperahe zerezo zinu ya ukaikabdala habanu arongo wangu farudishwandu wa mwishili yao wamdunge wandungu akomantewe ngwa jobde ya yodroa banungabo droa ngabo devoir ngabo avantage hene mzima abo ngene droa hahe ye wanzo adeye yodroa ya denge ne shatsonga de yao yawe jojuru Mwenyezi Mungu ne maraya wa mwishili yao shami miwami ntine jukumu ya ukorije mwanadamu ya ndungezo mimi na nzao ni mfarudishe nga mombo Mwenyezi Mungu wanru adungeze fikira za hangu nga ni miyo wanru adungeze fikra ni aminio shanti oblige ni farudishe nke diktatori yoka inamrutse fikira hangu wadu ya hangu sijao wabunga ritawe faliki rinikale jamvi haki uwe waribubuwe haukata kwa tujesho ritahao yabo batino kamra sible mwanadamu hasible mwananya haukaminga mambo Mwenyezi Mungu na mri wanwe bwana nimstehi nimnike mastehahe nimnike darajahe nimnike wouoni wa ufikiri hahe shanti mrendadu yekefikirangu ketisawane yahe ngabo sikwajo nelewa unjo mwelewa rikenemba bititi ya onao rikubalano kende nzia kweli ya kweli shati ndongo kama kahari na nyimani na malapizano na nyisiu handongo za mafiti katsuhelo waru wao waribi yao waviyelo wanahatu waranganyamuze malizada ula wawandre hifa na usijinema siwa wayabasuwe karitsuhemizi ya neri hao shandasi hasuala mafiti bari tamba bari mruambo kaya soprano ngena haki soprano naje afumru amelaje zendongo pia yafanise zendongo pia ala soprano yarengo wingu ya usisebo nti yarenge wonta heze yatowe mifano etso ya reyeli no ilandwa tsomele ukaya yende mustarabu yende lo noweni yende lo nankili yende lo ne falsafa sho wadunga bo pia malaba o malaba shede mwenzaki la hensi yende ujwa hweleza yende mustarabu unde mwenze falsafa haya minamba ukaya tize hantiza Mwenyezi Mungu inga mwanzoni ze hantize Firauna wende mgwahangu ye mgwahangu Mwenyezi Mungu furu rahimi uwondu we yabilwari domnikaze amana timwe hantiza Mwenyezi Mungu le suala la huwa hafa yende ya hukumu hezeni ya zahao
namna wakahwende sensi inu Mwenyezi Mungu nende aziswarifu ezijogdunga wema ulama uwadini no wasoma dini na watarajamu ze hukuma za mru ya reda shama sualaricho ya metrize karina uyanjia ndrongo yotiti ama nzori njia masualaricho ya bebea sisi karina uyanjia kwezi rikane suala hela duani ya ukaya mwenye meli mwanzo wa mremwe wa penalize meli ezinduzi epejeni wendo poro watiye zindu mu magaza bahare mwenye meli nde ya nabi yokaya bajadala nele dalao raka lijarengwa msundu abandriza mbao haukari ramba rita paraziti rita problemu halafo wenye meli watowa rusursu ikau kenjabidi wetowe wani kabdala bamtiko jani hane banuka anabati de mwenye meli anabati ndo warumishi wa he meli kabati yanambia walo wanabati de agence tikojani hanuka kanga mwera ukofuka somu mshitake mwenye meli yo problemu yanyu naye kampenalize owenyezi nruzitungu mzite yabo zimingihe netumwino nebadwa ya shagula ya bali wazimingihe netumwino hasibabu kaya tini kwa rusursu ngampenalizeyo ezinru hizo no wenye meli yuafira hanyu shatika ujabanu njeni hane ya ukaya tina utowe rusursu ya hangu shawo tino wanabiyo wanru wao sheya nabia tino jozangu lesu alalabili tikwanzara mbuka ritike madiktatori si wanru ahemba na inu hena mru na keno woni shemba neke nzima kanga mru ya talifia na fikira wanru wa parane warejezane mwendo shariti rege mafumu rijireme hamabanu ribohano wana no wanru washe no wana nashe alafu wala maenemi wadoteshe ukawono wanru ahe yembana wawano nazad wajirungu mafuvu wao wajibanao hajaza nao hasoprano handrongo ya mafiti neza muhimu leto efangilo ngamani ngali ulwao ngali juruhu lwao emasi wanga basulwao iyo ne faliki ya bidirikeni yo ne haki ya mzwani ya 2020 baada habo karino jotawa wana masuala watiti ani iwo mweshelezi zano tsukabo sinderilo ne haki hautsuka ya sindera potea hautsuka walando walo ne haki hautsuka lando wapotea ngarishida nona wanuri washide au warishinde hena mrendo arumambana etu abanga mnashinde shejo mkini nshindwa yabo wandu atsende wadobo so hokani hao wejitine mabi wandu aranze adversary atodore meriti na yeye ngarijitini yao bawe ritinia yabo rundu abo yo si supermito abo si supermito hazatu todondarere mwa mabikume zabari pokweli ho yo fadike enemy yo hatake yo milieu ya ulibere renderi junu ngarishinda na wasiwasi yabo wala nkipo enemy ngwaje ujaze mabi vaturijitinie ani wondo mva na yabo yenkipo adverse wapuwa wanru ike hamangu aribawo haki nusu kwatsubwa haki rijundra rumambabandra no wasi na alama missionnaire wajitawo kaya wongo wobohari na walala mafitina alama iblis wanzo waribasuwe sisi rele wayi yonde mana tsonjo piejini rakojare shelizenu Allah na ribakaru mwelinyi ritiva sulane hana masuala watiti bosahusa na maharibi rilono ushinzi insha Allah taala ribuliye o wandu madhwama na wadini walotarajamu masuala ya kidini ne masuala ya he ahira bangabo wenyiyo ya tarajamu wa yasoma wasomezi yo wasomo ze hadisi za mtume wasomo tafsir Qur'ani ribuliyo wandu wao bao mafundi specialisti wa utarajamu ze hadisi za mtume ne Qur'ani sisi wa maarifa richo vembe ya ezahe mafundi suwambo alhamdulillah na rishile mafundi rizini Mwenyezi Mungu yodo za mrisila shati na ujwanje masuala madziro ntso ya bembeya nendeni onro kanga mina konsekansi harumwe masuala lani yambao ukaya ngabimshesha hayo kwezi untsumani yunumweshelezi zanu ra kwanza reshelezane ze poezinu riferesheye Mustafa Selisheh na mwenye baraka bora warongoza jana warongowa ngaranzawo wabakisha walo Faransa maopoza nano wanrulu arumwe falikinu na mkera adingedi ngohe falikike nzima wowoni wokonopa roka mzima yo jame wowoni wokonopa roka mzima
shanar saner na faliki dzima haukaze mbeza Dar es Salaam ze jahunu ze sisi woporo kabati ya paroka buha zotso dunga na mrondo kwenda de faliki na bala hena mbebala ngejo kwenda tulwa pasheni la hayo itinzwa hena mbebala ngenezisa buzawo zotrawa shemba shingazije sawajorenga mbendraru kuzive haru mweporo ya mwali zangazija uwambia zinyongowo yembenzi metijojisa kwenda nzuani yembenzi mejisa kwenda mwali yembenzi mejisa kwenda maore yembenzi ma imebo hari haukaka zijajo parwelewana na boze mbe za Dar es Salaam ne za bushini zotso dunga na mrondo sawanema gonzi yakabanu hale haukabanu wona faliki nzima shawo woni wahawo woko kamzima ukella gonzi woni wa gonzi wahana faliki nzima le solo nzima she faliki yahe na gonzi lona tofauti kartiki ya shoshilwa neze mbeza bushini neze mbeza Dar es Salaam ne magonzi yakahunu komori hale koyo jodungana na leo kabati gonzi la komori la jojwali siswaru maporo lidungane litsojo bamba namna yeti yasijiniwa enanna mti yatilwa roho mbatezi nyama zitsotilwa roho mbikazitsujo dungana kutsona mbembili za shikomori za dunga nazima ifozi bambaye haukaka zitsumesiwa kazitsuni kwa morali kazitsulelwa na bantu inyama showlelwa kejeja daraja arikehamande zinyama zamba ukabanga bwanadamu bokole lebumba ngilo hamenyama hatangazenda wataze twabi ya hamamba zabari wanadamu ukwatsu somesiwa mwendo waju afwani lende heji kupe mru ya parabana ani wajuhana malezi mai halafu lebumba la kibinadamu la hao lilawa ngwaenda umbaha hamenyama hatangwa fanyi hanona zinyama ranguze suraya rango mjibaliyo rango binadi ulamru ya parabanu rimkupa handanika jelewa ngojonga bo maveka rumaze rezo zinu ebenge ngebidosi wa komori hene mru wake nuwoni ritafadhali karitsufarulisha mru wake nuwoni rifikirio shariti dore zone amazinyama hene mru wake nuwono wahahe rikenefa likahe mbana hene mru atirenge mwana nyamdenda dui hamukaze feli rike hamando wanadamu walelwa kizinyama watsona malezi watsulelwa wajuha malezi mai wajuha uchamfu wajuha na tabia mbungufu arumayensi halafu wenda rumwe mabara unyama ula ne malezi mai wanwe shiba kwa noparorongwa ndongo za kibinadamu isode malezi wazalwa nayo wajuha nayo yabo ngabanadamu ko karno juwari kubali wende hamade malezi yala kwela bumbwa na maratha wazalwa nayo wajuha nayo walelwa nayo ewa jorongwa namnende nitsode namna wazalwa walelwa waleleshiha nayo ya wandu amanda wala wanduda haza wandu wado wangaloka alhamdulillah na tsokemba goboyo wado hamba shari sarjuwe malezi wazalwa nayo walelwa nayo vanumbamba inyama purunku mwanadamu kabati mbujo shinda shanje lebumba la maratha yesahuwa niyo ekausoshi yema hakume na minane kujabadili abo humba mnyama kunoparo badili wajufumongo wo mijine zinyamangizo mijino machwavurongo wo mijino kwa tatsolwa yehifa ndemba biri raumbiwa ebenge kwezi watukufu ritoko fanyaza analizi ya hemeli fanyaza analizi za hokaya ritidoka ma dictateur na rikena uoni rikena faliki shena mungu ngena fikira ikaw yo tofauti ne mwananya hatarjonda ribabandrane fikireje kenzima yoyoka hule shaula tsumadu hene mungu ngene vision ili ritijore hanye deba rirangani rikaoferesha mwenye baraka na mwenye na Mustafa Said Sheikh he message rawera jana mwenye hejibu jana wiyo Mustafa hejibu leo ngarjibu wasama udule bealari jana SMS na Sani Hamadi na Arshimedi na Tosha na Ashrafi na wasa ya wao warengeze ndongo zinu wafanyeze forso na nele tengo la mze militeri babo warengeze ndongo zinu watilale jabo ka wenji kwatsulala iliyemba na yinu ritikubali rivalingo rijonda na majitso na singa sina victoire tihuleban haukaye pepluise hamo ye pepluise wakaushia tihuleban ngabajoka victoire insha Allah taala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.
kanga bo manama ya onokati mhoza ngamu mtaho samaha basi wanadamu kati rongo wando usedizi wa Mwenyezi Mungu amtukawa la hele jamvi ntuwa tahasamaha haukezo nizambao ngamu amini ya ukango arenda wensi yatu nai ntuwa tahasamaha shanga mtaho owarangali yao samaha ngamtaho owanduika we kari dhukuru mnu haonokaye yewaye de ya dhukuru la gari mtaho samaha basi wanadamu sha karja kusudiri vunze mru mwobanu sharika ubeha mesaji na urejezaye bwana ritijotawe falik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ejamapi ya salam. Ahasant.